Hambai pila sini serang satina. Tai hambai sini tini 37 Disumuk Assembly Constituency of 500 sini observer sini 28 Muno Bongkol Silasuri edisi election candidate tai sini tong Jibo Songgothoni observer tai sini tong observer tong hambai. Se bisas klai tini 36 Disumuk Constituency tuye kaisa sang boot committee khani bai rokhaijaka sini kwbangma sini songgothon motha YTF tai TW mutuye o bising tei je fainai edisi village committee na tei जों थामचानि मारिते बाराय खालायो जों सिनि 8टा एडिसि village जों दखल खायनाय सिबोनो जों बुसल तयै जों kokchap लायका से kokchap बिसिंते बुथ कमिटि जों खामानि बिसिंतेनो जों आसा खालायो जे रिसुमु ब्लक नि जे 8टा एडिसि village दंनाय जों बोनो मथारा दखल खायनाय बिनि साथे साथे जों थामचानि बिसे बाटारना मसु जे पहिला सकां सिनि observer साइ थांगा जे 2023 सेजन विधान सभा जों त्रिपुरा मथानाबो जों 23 जों बाटायनाय जे बाटायमानि बिसिंते जों आसा खालायो जे सिनि जे आइडियोलॉजी महाराजनि आइडियोलॉजी जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबुनि तयैनो जों दिल्ली बाटारनाय जे नरक जुदिस त्रिपुरा जे सरकार गठन खालामनाय होनलाय नोंसोरनि ग्रेटर त्रिपुरा नदि जों नंगौ सरकार गठन खालामनाय सि परिस्थितिनि तयैनो जों फायनाय एडिसि village committee no जों रनो खुंनाय जे 587 जे बिसि दंनायनो सि जों त्रिपुरा मथा दखल खायनाय सि मैक्सिमाम जों दखल खायना जों बाटारनाय जे 2023 मथा सारा त्रिपुरा जे कोनेक्टा नेशनल पार्टी रक सरकार गठन खालामनाया जा आबुनि बागैनो जत्त जे रिसुमुकनि आन्दारा जे दंनाय दिनि जे कोनो पार्टी खाय दंनाय बीजेपी सीपीएम कांग्रेस खाय दंनाय जत्त त्रिपुरा सन कइना जे इ नंनि न्यूज नि बिसिंते नंनि चेनेल नि बिसिंते हाइदि जों ताइबायसा महाराजनि जे आइडियोलॉजी तये एक बार थानसानो मारि खायो जों सिनि त्रिपुरा साराव एकजुट खाय जों फाइट खालायो सिनि त्रिपुरा सार थांनानि बागायनो जे श्री त्रिपुरा सार मानथायना जों आरो खालामनो हामबाय देरके तो আজকে আমরা রতনপুর কমিউনিটি হলে 37 শিশুমুখের YTF त्रिपुरा मथा এবং TWF এর প্রত্যেক নেতৃবৃন্দদেরকে নিয়ে আজকে আমাদের এই আলোচনা সভা সভার মূল এজেন্ডা হচ্ছে আপনারা সকলে জানেন যে নভেম্বরের ফার্স্ট উইকের মধ্যে আমাদের ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হতে চলেছে তো আমরা এখানে অবজারভারদেরকে নিয়ে আজকে একটা আলোচনা সভায় মানে মিলিত হয়েছি এবং আমরা যে 8টি এডিসি ভিলেজ আছে সেখানে আমরা কি করে প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনে বুথ কমিটি গঠন করতে পারি এবং আগামী দিনে যে এডিসি ইলেকশনে এডিসি ভিলেজ ইলেকশনে কীভাবে জয়যুক্ত হতে পারি সে মানে রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয় মূলত এবং আমরা আশাবাদী সামনের মাসের 1-2 তারিখের মধ্যেই আমাদের পোলিং স্টেশনের বুথ কমিটিগুলি সম্পন্ন হবে এবং 37 শিশুমুখের যারা ত্রিপুরা ভোটার্স আছে বা নন ত্রিপুরা যারা ভোটার্স আছে তাদের জন্য একটা সুযোগ যে আমরা ন্যাশনাল পার্টিকে ভোট না দিয়ে যারা লোকাল পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা মথাকে ভোট দিয়ে আমরা প্রথম একজন ত্রিপুরাকে যাতে বিধানসভাতে পাঠাতে পারি কারণ অনেক দীর্ঘ বছর ধরেই এই বিধানসভা কেন্দ্রে কোনো ত্রিপুরা এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি তো আমরা চাই যে ত্রিপুরা মথার তরফ থেকে ফার্স্ট বিধানসভাতে কেউ গিয়ে আমাদেরকে মানে বিধানসভায় গিয়ে বিশ্বমুখের হয়ে কথা বলে এবং এটাই আমাদের মেন এজেন্ডা ছিল আজকে তো এতটুকুই বলবো